Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dah sampai di Masjid Sunuk. Saya baru masuk. InsyaAllah, alhamdulillah, dia ada InsyaAllah masjid ni dibina dalam tahun sudah. Sama saya ada Ustaz Nasir, InsyaAllah. Ini adalah saudara Rayyan, dia yang bina masjid ni lah. Dia adalah di masjid leader. InsyaAllah, alhamdulillah. Ini, Allah, ini adalah kawasan baranggai Sunuk di Pulau Komotes. InsyaAllah banyak aktiviti dan masyarakat Islam sini. Kita doakan supaya Islam akan terus berkembang di Pulau Komotes. Kita macam saya kata tadi, kita sudah ada 4-5 masjid. Masjid Sunuk salah satu masjid yang telah bersiap, dan sekarang setiap Jumaat ada yang mengajar Jumaat, mengajar fardu, ada kelas pengajian Al-Quran dan insya-Allah. Only Islam and Christian are same. Among all religions in the world, there is a Buddhism, there is a everything. Only Islam and Christian are Muslim. We believe on Adam, Eve, Abraham, Solomon, David, Moses, Jesus, all the same. We believe on Jesus and Muhammad, all the same. We believe on the books of Old Testament, all the same. Muslim are not Muslim if they don't believe in Jesus. A Muslim, not a true Muslim, Video and picture. Okay, now invitation from the okay, mashallah. Nampak nak? Oh, we call it this one in what do you call it? Kurma. Kurma tu. Okay. So, kailangan mo sa kuha, Rayyan lang boss. O nag-Muslim ko 2013 pa. So, nakaplaganan mo ang reliyong Islam dito sa Africa. 2013. Pero dito ka lang sa Pilipinas, panin-panin akong reliyon. Wala mo mga practice of Bible. Nagbasa ng Book of Biblia. Ang Bible, nakakakibasahan, katong Old Testament. Nasa Exodus, ang nabuong kasugo. Ang nabuong kasugo, ang unang kasugo. Kinahanglan, usara ang Ginoo. Ikalawa, inulit sa tao. So, kana ako na ibasihan. So, inanan pinihay ang Ginoo dapat. Siya lang na ginusara ang Ginoo. So, ang alam mo paano
ingon. Ingon si Kristo. Ini nama si Magtani. Muna yung istorya. Aramay, hindi siya Ingles, hindi siya Bisaya, hindi siya Tagalog, hindi siya... Sekarang kita sedang memanggil nama peserta pengajian ada 100. Selepas kita akan ini memberikan ceramah untuk penerangan antara agama bandingan agama, antara Kristian, Islam, antara dan kita akan ada sumbangan beras kepada peserta yang masyarakat Kristian. Jadi kita buat inilah kaedah dakwah kita di Pulau Timur, Pulau Kabupaten Pulau ini doakan supaya sebahagian besar akan dapat penerangan tentang agama Islam yang sebenar dan kita boleh tarik hati mereka untuk Islam dan bersyahadat, insyaAllah. Terima kasih kepada ayahanda dan keberadab yang bersama kita ini, Nasir dan juga sahabat dalam ini, insyaAllah. Terima kasih kepada leader kita, Ustaz Rayyan, Ustaz Hadi, Ustaz Danur,